Wow, keren banget teman-teman. Kakak menemukan dua mobil mainan teman-teman. Menemukan mobil mainan truk pasir. Dan di atasnya ini mobil balap Lamborghini teman-teman. Wah, mobil Lamborghini-nya diangkat sama si truk pasir teman-teman. Keren teman-teman. Lihat ini mobil balap Lamborghini teman-teman. Mantul. Dan ini mobil truk pasir gede banget teman-teman, warna kuning, mantap. Ya udah teman-teman, jangan lupa like, komen dan juga subscribe teman-teman. Yuhu.